Naimbagngag sa Pilipinas at tuyan dagiti kangrunan adamag dito'y PTV Cordillera. Mamati ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mafia wenno organisado a grupo dagiti agpapasablis iti Baguio City Public Market. Sigun iti opisyal iti paytawan 2019 anamuan dati mapaspasamang asablising iti public market. Nasurok iti 60 stalls ti ipapaabang ti lokal a gobyerno kadagiti direct leases. Mababangan dagito iti 4 agasot a pesos aging 8 gasot a pesos kada bulan ngem impaabang damanen iti daduma. Ket singsingirin dadagitoy iti 30,000 aging 40,000 tunggal bulan. Adapay dagiti stalls nga ipapaabang ti lokal a gobyerno iti 8,000 pesos ken 10,000 a pesos ngem impaabang manen dagiti nagabang iti 130,000 pesos aging 200,000 pesos tunggal bulan kadagiti sablisis da. Gapoy ti dayta na inget nga i-implementar dati sana pan nakaipalubos si sablising kadagiti stalls iti merkado. Pakita mo talaga na malaki talagang problema pa rin. So, I'll be talking to the council kung paano natin talaga permanently talagang nagbigay na kami kasi ng dati amnesty pero hindi inavail ng mga maraming vendors din kasi nga inaaway sila nung mga nagpasabli sa kanila. Kabayatan na nakasagana ti Bureau of Fire Protection Cordillera ang mangipaay iti tulong kan serbisyo kadagiti umili baban kadagiti na duma-duma programa ti ahensya. Ni Jezreel Kate Lapizar para iti damag. Iti taon 2026, tutukan ti BFP Cordillera dagiti programa da am itunos iti 5-point agenda ti dadaulo ti ahensya. Daytoy ti foster BFP modernization, integrity monitoring or integral cleansing, re-engineering the organization, e-government ken strategic repositioning. Panggapda ang mangibangon iti future ready ken napinpintas a fire service para kadagiti umili. Kaspaset iti daytoy manarimaan ti pan nakaipasdak ti fire station iti 10 a munisipyo ti Abra. Continuous pa din po yung efforts ng regional office with the tulong din po ng ating LGUs and then ng ating municipal fire stations, our provincial offices na nagpa-follow up dun sa mga request po ng mga fire stations natin na may mga kulang na fire trucks or medyo alam naman na nating matatanda na yung ating mga fire trucks. So nagpa-follow up po tayo para at least mabigyan po tayo ng mga bago. At damat dagiti programa ti ahensya para iti procurement ti rescue tools, pakairamanan dagiti ICT equipment, PPE, chainsaw, medical supplies kanda dumapay. Pasat matlaang iti modernization plan ti BFP ti pan nakagatang ti choppers ang makatulong iti panagrespondeda no adda ti forest fire iti region. Inkaripay ti ahensya a paertengen da ti kampanya da tapno maipangato ti pan nakaamudag iti umili iti mainaig iti fire safety tips. For man-made and natural disasters, BFP continues to equip our personnel with corresponding trainings po. Pag during disasters ay lagi po kaming handa sa pagresponde. When the time comes na kailangan natin yung BFP, lagi po kaming nandyan para sa community. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito'y PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbagngal daw.